العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الشيخ عبد الحميد عبد الحليم الدري الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفداني للشيخ محمد عبد المحسن الدواني المدني سيدي محمد آمين الدواني المدني للشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الأمري للشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي للشيخ صالح الفلاني للشيخ محمد بن سانة مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولائي الشيخ أبي العثمان سعيد بن قدورة للشيخ سعيد بن أحمد المقري للشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير بالسقين للشيخ البرهان القلقلسندي الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي الشيخ الخاتب أبو الفتح محمد بن محمد الميدومي الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر المرشي القطبي أبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجالي الشريف الحسني جميع مشايخ السجالي لأجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة ليردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة بينهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات
جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المسعود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون إن من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إذا كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون في ظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم صراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكه بالخلق فلا يعقلون والشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم نعلم ما يسرون وما يعلنون إنسان أن
إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لهم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما علي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. 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 Halaman 20 Hijib Nasar Lisyifa lah. Halaman 20. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيراتك لانتهاك حرماتك وبحماياتك لمن اهتم ببابك نسألك يا الله يا الله يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا سريع يا منتقم يا قهار يا شديد البأس يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه لك المتمردين من الملوك والأكاسرة أن تجعل قيد من قدانا في نهره ومن غرم من غرنا بعيدا إليه وخبرة من خبر لنا واقعا وفيها ومن نصب لنا شباقة الخداع اجعله يا سيدي مشوقا إليها ومسادا فيها لديها اللهم بحقك فيا عين صاد اكفنا العدا ولكهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وتسلط اللهم عليهم عادل النقم باليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قل حدهم وأقل أعدادهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم أوصل العذاب إليهم اللهم اخرجهم عن دائرة الحلم واللطف واسلبهم مداد الإمهال وغل أيديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل اللهم مزقهم كل ممزق مزقته دائك انتصارا لأنبيائك ورسولك وأوليائك
اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلط علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حميم لا ينصرون 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 اللهم بحق حميم عين سين قاف اللهم بحق حميم عين سين قاف بحق حميم عين سين قاف اللهم 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 بحق حميم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقاما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللهم اشفنا في مرضنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم أعطنا أمال الرجاء وفوق الأمل اللهم يا من بفضله نسألك العجل 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 الإجابة 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 يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من نصر على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبيل تسبيه يونس بمتى نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك الصالحين المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن ابتعد غادة الأرحام وابتعدت عنا فأقرب الشيء غادة الله
يا غادة الله وشي الشير مسرعا في حل عقدتنا يا غادة الله عادت سعادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا واحد يا علي يا حليم حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة قيل سيد الشعب العشان الشجلي أن تنور قلوبنا وأن تصرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافينا من بلائك وأن تلطف بنا في قضائك وأن تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤجين وأن تسترنا سترك الجميل كما ستر الأنبياء من ستوات الفراعنة اللهم إنا نسألك يا الله ببركة هذا الحزب وبركتك لسيد الشعب العشان الشجلي أن تنجينا من القوم الظالمين وأن تباعدنا شرهم كما باعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا اللهم إنا نسألك ببركة سيد الشعب العشان الشجلي وأتبعه أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا للشيخ محمد ياسين الفدني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفتون لتواب لسيد شاب العشان الشجي ولأطبه لهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة لروح عبد الحليم الداري الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بهامٍ خرم عليه جراية المتفقهة إلا بعلم نافع متشاغلا وكذاك يعصي من يعلم ذلك إلا ليعلم نافع إلا جاهلا إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين أما بعد الحمد لله وشكر لله. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah, malam hari ini dapat kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Telah berkata musannif Hirmun alaihi jirayatul mutafaqahu, haram atasnya mengambil harta yang disediakan untuk belajar agama, melainkan bagi orang yang belajar ilmu yang berguna untuk akhirat, yaitu orang yang lurus nih niatnya li'i'la'i kalimatillah. Ilmu yang berguna yakni ilmu nafi'u, yaitu ilmu yang menambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengenali adalah sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang menjurus ke arah ma'rifat kepada Allah, dan mengetahui daripada sifat kecelaan di diri, dan mengurangi gemar pada dunia dan menambahi gemar pada akhirat, dan mengetahui tipu daya syaitan. Telah berkata musannif, haram kata beliau atas mengambil harta yang disediakan untuk belajar agama. Jadi sesuatu apa yang ada harta benda yang di tempat itu adalah belajar urusan ilmu agama. Seperti majlis itu yang tertentu itu ada barang itu umpamanya, lalu apa diambil itu adalah hukumnya haram. Kada boleh jadi di tempat itu ada wakaf. Ya kan, ada sedekah, ada wakaf. Nah, ada hanya hibah, jadi kita pemberian. Kalau istilahnya pemberian ataupun hibah itu kan kada apa-apa. Nang menjadi mutlak, menjadi haram itu ialah wakaf. Karena wakaf itu bahasa kitanya khusus bagi di tempat itu, kada boleh dibawa keluar daripada tempat itu, apalagi kita ambil. Nah, kita gunakan umpamanya kepada yang lain, itulah hukumnya haram. Melainkan bagi orang yang belajar ilmu yang berguna untuk akhirat. Nah, terkecuali tempat itu ada sesuatu barang tapi kita pindahkan kepada orang yang menuntut ilmu tapi yang memberikan manfaat. Ilmunya itu memberikan manfaat, yaitu ilmu yang menambah takut lawan Allah. Artinya majlis yang dipelajari itu untuk menuju takut kepada Allah. Jadi kalau tempat itu kan belajar juga, tapi belajar kuntau padanya lain boleh. Belajar yang lainnya belajar nabahi takut lawan Allah. Dan yang mengenali adalah kerusakan dan mengenali untuk menuju makrifat kepada Allah, dan mengenali kecelakaan di diri. Jadi kita suatu tempat yang menambah takut kepada Allah itu ialah kita mengenali kerusakan dan mengenal kita menuju makrifat kepada Allah, dan mengetahui kita kecelakaan di diri kita, kecelakaan daripada di diri kita. Jadi tempat yang mengenali daripada suatu adalah kerusakan, yakni kerusakan iman. Kerusakan iman itu adalah membawa kepada kekufuran. Kekufuran membawa kebinasaan, dan kebinasaan itu menjadikan orang-orang yang susah dan payah. Mereka adalah yang disebutkan oleh Rasulullah adalah orang tua fakir dan miskin daripada adalah ajruha, yakni pahalanya. Dihapus semua pahalanya itu, dan menuju makrifat kepada Allah. Jadi tempat itu nang menuju makrifat kepada Allah, yakni mengenali Allah, bahwa Allah orang yang bersifat zat nang wajib ada. Adanya Allah kada batampat. Aina ma tuwallu fasamma wajal, di mana ikam berhadap di situ Allah taala. Nah, maka justru hal ini kita berduduk berebah pagi dan sore umpamanya nih, ingat kepada Allah, itu artinya kita berhadapan lawan Allah Subhanahu wa taala. Tawajjuh jurang, artinya berhadap lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal semua apa yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Siapa lagi kalau ada yang mengadakan? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha ada. Yang ada semua itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia bisa kenal kepada Allah dengan makrifat. Aja kita kenal kepada dalil. Jadi nang ada itu merupakan suatu dalil bahwa wujud Allah.
apanya aja baikkah nang barang ada atau barang nang ada cuma kita kada lihat dan kita merasa ya seperti angin ya, seperti hujan. Melihat kita itu adalah kebesaran dan kekuasaan Allah yang Allah menghendaki sesuatu itu. Apa aja sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu pasti akan terjadi. Jadi apanya aja ada lawan kita itu berarti dari wujud Allah. Sehingga disitulah hakikat dan ma'rifat kita. Jangan lepas kita daripada itu. Bila kita lepas daripada itu, artinya kita adalah lupa dengan Allah. Maka apabila lupa dengan Allah, Allah membuat lupa lawan kita. Yang terutama adalah kita mengenali kepada diri kita. Awaludin ma'rifatullah, awal agama itu jar mengenal Allah. Maka yang pertama dahulu kita kenali daripada diri kita. Bahwa diri kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, artinya kekuasaannya dan kehendaknya. Jadi kejadian manusia itu adalah kekuasaan Allah dan sekehendak Allah. Kada sekehendak daripada yang lain daripada Allah. Jadi kayak apapun bentuk manusia, kayak apapun keadaannya, jadi yang kita pandang itu adalah orang yang menjadikan. Abah dan mama itu ada sebagai sebab. Setiap sebab itu ada akibat. Nah, seperti kita lihat ke anak tuh pasti ada abah mamanya. Nah, ini adalah suatu kekuasaan Allah. Bahwa Allah menampakkan sesuatu barang yang nyata, barang ada mempunyai sebab. Ada yang kada mempunyai sebab. Seperti apa? Itu namanya Rabbaniyah. Apa? Seperti Nabi Adam. Nabi Adam tuh kada ada abah, kada ada mama, tapi Allah mau jadi. Nah, ada juga kada mempunyai abah tapi mempunyai mama. Allah mau jadi seperti Nabi Isa. Ada nang abah mama yang seperti kita nih. Allah menghendaki jadi. Tapi ada juga nang abah ada mama ada. Allah kada hendak ya kada mau jadi. Nah, jadi ke atas kejadian kita itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memandang kepada kejadian manusia itu hakikatnya ialah itu Allah menampakkan kebesaran dan kekuasaannya, membentuk lawan manusia itu mukhtalifatain adalah bersalahan. Allah membuat manusia bersalahan kada mau sama bisa kita. Apalagi nih ibu tangan kita nih kan orang bahari kada mau berparap kayak itu pasti lawan ibu tangan ini. Nah, karena sebenarnya tadi dijadikan aja kada sama. Nah, ini kemahabesarannya Allah menciptakan kan ibu tangan ini kada sama. Makanya bahari itu sibil ke apa ke pasti lawan ibu jari. Nah, betikin dan lagi bahari itu mungkin kata bisa menulis juga kira. Lah ini kan Allah Ta'ala menampakkan nih kebesaran kekuasaannya itu dengan rahimur rahmannya itu kasih sayangnya kepada hamba itu ya, lalu Allah ciptakan itu balainan kita badang sanak balainan rupanya kah warnanya kah tinggi rendahnya kah itu kada akal pikirannya kada sama kekayaan kesugihannya kemiskinannya kada sama. Nah, maka oleh itulah supaya kita mengenal kepada Allah, itulah artinya Allah tuh maha kuasa. Jadi kita memandang sesuatu itu dengan hakikat semua itu atas kudrat dan iradat Allah. Nah, itulah artinya kita selalu ingat memandang diri kita alhamdulillah. Allah menjadikan aku yang seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah. Allah yang menjadikan kita sebagai keadaan yang ada bagi diri kita. Kita karena ingat dengan Allah. Maka oleh itulah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, aku jan Nabi bingung melihat lawan keadaan manusia dari kalangan umatku yang Allah menciptakan mereka itu adalah lengkap cukup je kita. Nah, daripada orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kada cukup. Yang cukup malah yang lupa dengan Allah. Nang kada cukup tu malah ya hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu kada hilang daripada ma'rifatnya kepada Allah. Walaupun sebahagian dari anggautanya kada ada.
Nah kayak orang kada bebatis tuh. Makanya kita jangan heran orang kada bebatis kada batangannya sugih ya. Barangkalinya tuh kira banyak minta lawan Allah dan itu mungkin ridha apa dijadikan oleh Allah. Dengan keridaannya dan apa mengenalnya kepada Allah dan memohon kepada Allah, Allah beriakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Ud'uni astajib lakum. Maka bertanyalah kamu firman Allah kepada orang yang ahli-ahli. Orang tu ahli fikih kita bertakon sana. Orang ahli marifat bertakon masalah marifat. Orang ahli hakikat bertakon kita orang ahli hakikat. Kemudian sama juga kita kan dalam kehidupan. Kalau kita kendaraan rusak kita bertakon lawan tukang kendaraan, bengkel kendaraan. Sepeda kita rusak bertakon kita lawan adalah bengkel sepeda. Bengkel jam kita rusak, nah bertakon kepada bengkel jam. Amun kita nih rusak jam bertakon lawan bengkel sepeda, nggak tahunya. Ya mau juga membaiki rusak jam kita. Kenapa? Karena ubinnya ganda-ganda. Nah, lain mukhtalifah. Agar kita bisa kenal kepada kebesaran dan kekuasaan Allah. Itu namanya fi'lullah ya. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Amun kaya itu kita pasti kita kada bisa akan lupa kepada Allah. Terutama kita memandang lawan diri kita. Allah menciptakan kita ada tangan, menciptakan kita ada batis. Kita memandang kepada tangan, memandang kepada batis. Bagusnya Allah menciptakan aku. Allah ciptakan tangan bergerak sebagaimana mestinya. Nah, lalu kita syukur. Jadi tambah terus kita makrifat kepada Allah artinya kita ingat Allah. Kedua kita bersyukur. Allah sangat menyukai kepada hamba yang bersyukur. Allah tambah dari suatu kebaikannya. Amun kita tak salah menggunakan apa yang dijadikan oleh Allah sebagai amanah lawan kita, lalu karena kita ingat lawan Allah, langsung kita kembali kepada Allah, yakni mengucapkan istighfar. Amun kita salah. Fastaghfiru rabbakum, maka hendaklah engkau jangan meminta ampun amun dikam salah kepada Tuhan kamu. Kemudian lagi Jasidin, mengetahui kecelaan diri kita. Nah, diri kita ini sabaratan orang kadang sempurnanya pasti ada kekurangannya. Itu pasti bisa juga ada peringatan. Nah, itu kan kekurangan diri juga. Bisa juga kita nih kada kawa baca kita lemah. Bisa juga kita nih keras. Apa aja kita kawa. Nah, ada juga itu diciptakan Allah seseorang diri kita. Ada makanya lah kecelaan dari diri seseorang itu kita mengenal, kita kada kawasu sombong lawan orang yang lain karena kita ini ada mempunyai kekurangan. Karena manusia itulah ada mempunyai kekurangan, lalu kita tuh kada menyombongkan diri kita, kada sifat takabur karena kita tahu bahwa diri kita ada mempunyai kekurangan dan kita ini kada mempunyai suatu kasucian. Nang maha suci itu hanya Allah. Dan mengurangi kita dari gambar kepada dunia. Sehingga amun kita banyak mengenal kepada Allah, maka kita tuh mengkurang daripada kita gambar urusan dunia. Dan menambahi gambar pada urusan akhirat. Bila kita tuh gambar urusan dunia, maka urusan akhirat kurang. Bila kita gambar urusan akhirat, maka urusan dunia itu kurang. Dalam arti di sini, orang yang mengenali kepada Allah dan mereka itu hidup dalam dunia pasti memerlukan dunia. Maka Allah mencukupkan bagi orang yang mereka itu takut lawan aku. Firman Allah. Aku cukupkan mereka yang takut lawan aku. Jadi artinya cukup, lawannya kan kada lagi istilah berhajat kepada yang lain. Karena sudah cukup. Nang bisa kita mencari itu udah kebiasaan kita kada cukup atau kita menuluskan adalah hawa dan nafsu kita. Padahal kita lebih cukup sudah cuma hendak cuma nambahi lagi. Nah itu artinya adalah urusan nafsu masing-masing. Maka oleh itulah nafsu itu kata Nabi kita kadang kita tutup, kadang kita ampih artinya kita atur. Oh aku begawi ini nih keliwatan nih.
Nah, aku bagaimana ini kan dilarang nih. Nah, berarti kan tuh ada jak ibarat jurang mobil tuh remnya. Lalu kita batahan karena kita tahu wah ini kan luar biasa nih ini. Ini aku melanggar nih. Nah, sehingga kita tahu. Contoh seperti apa kita bekerja pada ketika tengah hari. Sampai tengah hari nih orang aja tahu ya kita bahwa ini johor sudah. Nah, mbak apa kita? Nah, disinilah bahwasanya timbul ilmu syariat itu. Kalau pada saat itu kita hendak mengerja punya sembahyang dalam keadaan awak kita masih kotor umpamanya nih. Kalau kita tinggalkan ini, nah karena menjadi rusak ataupun menjadikan rugi. Nah kayak apa? Lalu disitulah ujar Nabi kita, innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'im manawa. Semuaan pekerjaan baik dunia ataupun akhirat dengan niat. Apa yang ia niatakan maka itulah yang ia peroleh. Maka kita berniat sampai zuhur. Nah sampai aja kita. Alhamdulillah sampai zuhur. Lalu berniat di hati kita, ya Allah ya Tuhanku, nah aku sembahyang pada awal waktunya. Nah, hendak kita tinggalkan umpamanya tempat itu, nah macam-macam karena dahsyat nih. Cuntani orang kah banyak atau binatang sama amri dan sebagainya. Nah, pokoknya musyakat atau darurat. Ad-daruratu tam bihul mahzurat. Bermula enang darurat bahasa kita. Nah, memperbolehkan suatu barang yang dilarang. Suatu barang yang kada boleh. Apa contohnya? Contoh. Orang yang dalam keadaan mengidam aja kita. Nah, makanya itu kan kehamilan tuh anak dari Allah. Maka orang yang hamil itu biasanya kan ada mengidam aja bahasa kita. Luar dua. Lalu inya itu baliuran. Apa yang dimakannya? Daging babi. Haram kan daging babi itu dimakan. Tapi belanya kada makan tuh baliuran aja. Nah, bolehlah inya makan sekadar sedang maafi daripada baliuran itu. Kan kayak itu orang yang mengidam tuh menyahandak sesuatu jar apakah kada tulus. Nah, bisa juga inya beliuran, bisa juga anak itu karena menjaga beliuran. Ya nah, orang beliuran tuh kalau mamanya kada mengabulkan nang kehendak tadi. Nah, itu tuh. Jadi semua itu menurut riwayat itu jadi bukan kehendak mamanya tapi kehendak yang di dalam parut. Mungkin rezekinya kira-kira lah. Nah, ini kan pernah terjadi. Lah, ini pernah terjadi daerah Kalayan itu. Apa dia itu aja meninggali duit itu kan untuk menukar baras, menukar iwak, kayak itu menukar sayur. Nah kan ini kan orang ini hamil. Ya kita tuh pasatan mengidam. Hendak memakan nangka atau cuadak terusnya kalau salah itulah. Nah, lalu apa? Lalu duit tadi tukarakannya ke situ. Sehingga nukar sayur itu kada tukar. Nah, rencananya kayak kulit cuadak tuh macam sayur kalau nah mungkin kayak itu kehendaknya. Saat tiba sampai ke rumah, nang laki nijar kisah melihati, oh, kenapa nih kada bahasa kita yang nukar sayur nih, kurang nukar iwak kurang, kemana duit? Lalu jangan bini tadi aku tuarakan kemana hati wadah. Sangit nang laki nih rupanya keras benar orang nih panyitan ke bahasa kita kalau akhirnya apa terjadi pertengkaran sehingga lalu di akunya na mengidam atau aku hendak mangan anolong dalam parut ini mungkin kada kehendak aku pang jangan bini iya ditimpasnya bini nih ditimpasnya sekalinya apa begitu wadak baculuman di muntung anak yang di dalam parut tadi nah itu kan Allah menampakkan nih lah kan suluman jar di wadak nih di muntung anak nah itu itulah barulah mereka atau tahu berarti itu memang benar ada dicontohkan oleh Allah sebagai dalil atau sebagai kenyataan itu kan jadi itulah artinya bahwasanya kehamilan itu kehendak daripada Allah. Anak yang hendak itu pun mungkin itu rezekinya melewati daripada kehendak ibunya. Dan menambah gemar pada akhirat. Jadi apabila kita mengurangi gemar kepada dunia, maka kita menambahi gemar kepada akhirat. Karena kita cukup, lalu kita urusan dunia kan santai aja lagi. Artinya ada, alhamdulillah. Kadada pun kita syukur juga isalah dulu dunianya. Amun kita cukup kan kada mencari lagi daripada sesuatu
Itu nang lebih utama itu kita dalam kehidupan adalah kita bersyukur. Ada syukur. Kadada pun alhamdulillah juga. Lalu lapang dalam kehidupan kita. Amun kita merasa kurang memang sebenarnya untuk kalau menurut hawa dan nafsu kita selalu kurang. Kadang cukup perasa kadada. Nah, terkecuali kita memandang semua itu adalah Allah yang memberi kehendak daripada Allah karena aku dijadikan Allah, aku dihidupkan Allah, Allah diberi rezeki itu pun Allah. Nah, adanya itu lalu bersyukur. Jadinya ada alhamdulillah, kadada pun syukur. Kayak itulah kehidupan akhlak para wali Allah itu. Sehingga mereka itu selalu mengingat hanya kepada Allah. Iya sedikitnya syukur. Banyak apalagi bangkitnya bertambah syukur malah kalau orang-orang yang demikian itu jar malah banyak itu malah menjadikan suatu apa pikirannya. Kenapa? Karena orang yang berkelebihan daripada itu bisa melupakan kepada Allah. Bisa lupanya lawan Allah karena berlimpah ruah daripada adalah harta bandanya. Sehingga lupa lawan Allah, lupa lawan fakir dan miskin. Itu kebanyakan menurut Al-Qur'an itu karena manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku jadikan manusia itu adalah lemah. Innal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Tapi mereka itu adalah sifatnya lemah. Maka sifat lemah inilah yang bisa membawa ke arah adalah lupa kita lawan Allah. Karena lemah keimanan dan keyakinan kita. Karena kada kita bubuhi dengan ilmu, kada kita gawi dengan amal dan ibadah kita. Karena ilmu dan ibadah itu suatu makanan daripada rohaniyah kita. Kalau kita makan dan minum dan sebagainya itu adalah makanan jasmaniyah kita. Supaya kita kuat di diri kita ini ialah makanan dan minuman itu memperkuat jasmaniyah kita, ini badan kita. Tapi amun kada kita ba ilmu dan ba amal ibadah, maka kurus karinglah daripada ruhaniyah kita. Nah, rugi juga kita. Maka dengan sebab ada kita mempunyai suatu harta benda, nah untuk memperkuat ya kita ruhaniyah kita, nah ya kita kan dengan ada besi harta benda kita bawa, ada baju kita pakai, ada makanan kita makan. Sebahagiannya daripada harta benda kita sedekahkan. Itu untuk menambah sesuatu keberkahan dan usaha dan ikhtiar kita. Memang daripada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam as-sadaqatu tumpidul azajar Nabi. Bermula sedekah itu menghilangkan daripada penyakit. Jadi orang yang bersedekah itu menghilangkan daripada penyakit. Jadi penyakit itu termasuk kita kada berduit itu kan termasuk penyakit juga ngarannya. Nah itu menghilangkan daripada itu. Baikkah dalam masalah adalah perasaan kita atau memang Allah mendatangkan daripada benda itu dilebihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itulah dalam suatu amal dan ibadah itu dasarnya ialah kita ikhlas. Bila kita beribadah dan kita atau khususnya bersedekah dengan tulus dan ikhlas itu Allah pasti menggantikan. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa firman Allah mendatangkan satu sedekah atau satu pemberian yang baik, Allah membalas 10. Mendatangkan suatu kebaikan, Allah membalas 10. Nah, maka oleh itulah dicontohkan oleh Allah Subhanahu seperti orang Majusi. Kan orang Majusi ini menyembah api itu 40 tahun. Menyembah api. Laki bini sugihnya luar biasa. Kayaknya luar biasa. Gembiranya luar biasa dalam kehidupan itu. Nah, lalu rupanya pada saat itu yang mendapat hidayah dari Allah. Yang bini ini langsung betakun lawan nang laki. Bahasa kitanya kalau abahnya kita menyembah api 40 tahun. Jujur mah kita ini sugih dan sebagainya mendapat kenyamanan dan kegembiraan dan sebagainya ini. Tapi apa gunanya kita? Apakah api itu bermanfaat atau memberi apa? Lalu kita coba bang. Nah, kayak itu.
Ira aja nang laki. Api surang menghidupi, surang menyambah, surang memajahi. Ira aja nang laki bujur juga nih. Coba kita coba Pak. Lalu dihidupinya api. Ia sembah, tunduk dan sujud kepada api. Ya nar, hai api. Apakah kami sembah sudah 40 tahun? Apakah kami memberikan manfaat kepada kami atau memberikan pertolongan kepada kami? Pak, surungnya tangan harum bangkak. Nah, nang laki. Nang bini kayak 70 surung bangkak. Sudah kita lapas saja agama ini, berarti kada bujur. Karena kada memberikan manfaat. Lalu ia datang kepada rahib. Rahib itu juga kita tuh kan ulama besar. Di ujung kampung Asbahani itu. Datang, maka dia masuk. Langsung ditanya oleh para ulama tadi. Ulama besar aja kita. Hai ulama besar. Ya bahasa kita wahnya kalau hai kiai kayak itulah ulama besar. Ulun hendak masuk Islam, takajud ulama be. Maka orang sudah sugi luar biasa, sudah kayaknya aja kita. Nah, nang mengikut luar biasa sudah lawannya nih. Karena menyembah apa? Api banyak orang mengikutinya. Lalunya masuk Islam, takajud pendeta ini. Akhirnya diislamkan oleh pendeta ini. Setelah dia Islam, maka menurut wajar disedekahkannya harta-hartanya ada yang waktu sebelum Islam itu mendapat harta itu. Karena itu kan kada bajakat. Dari mana kayaknya kuliahan macam-macam kuliahannya nih. Nah, lalu disedekahkannya karena untuk pembersihan jiwa, pembersihan di diri. Habis diberiakannya semuaan. Dan yang menyebelah dari kampung, bahasa kita berhijrah. Kada di kampung sudah lagi berdiam. Akhirnya mendiamilah satu tempat dari tempat orang. Maka sampai munju asbu'ain dia semata seminggu. Seumuran paribasanya ketika ia menyembah api itu kada pernah kelaparan. Itu seminggu itu kada bermasak pas kitanya lapar. Nah, lalu apa? Sinang laki ini kada ada gawian. Kada begawi apa-apa lagi. Tulah ke pasar kalau orang ada percaya ini kan majusnya orang sugih. Tahu dikenal situ. Anak mambil upah orang ada mau upahakan orang sini sugih. Apa mau upah kalau sini apa sini belah kita sugih sini pada kita. Kada hakon orang tulak sini ke masjid beribadah di masjid itu aja. Nah kan nanganan lama kelamaan itu ia takutan. Maka nang bini betakun. Setelah tiba ya sampai ke rumah, wah banyak kita kan sudah berapa minggu, berapa sudah nah harinya kita kada makan. Kita waktu menyembah api kada pernah kita kada makan. Nah lalu tergugahlah hati nang laki ini nih berusaha. Akhirnya apa? Ia berdoa minta lawan Allah. Berusaha di pasar pada biasanya mencoba nunjul gerubah. Orang dah kon mau pahe minta sedekah kada supan. Nah lalu apa? Daripada itu masuknya ke masjid berdoa. Lalunya apa? Berdoa minta lawan Allah. Nya takut ya Allah ya Tuhan kok jar majusi nih. Aku ini kan tahannya jalan Engkau ya Allah. Nah, kada kembali lagi kepada menyembah api, tetap menyembah aku ulun khawatir bini ulun nih kalau pina bebulik inya. Nah, lalu apa? Timbullah terketuk hatinya. Ujarnya, bahkan ini ja aku menyanangi bini barang dahulu. Lalu biar kita wah ini kalau mencari kerisik, ya kita tuh anu kantongan nih. Turun dari masjid, ia membawa kantongan. Maka diambilnya lah kerikil yang ada di jalan itu, buatnya dalam kantongan. Ini mah anu elak bini, menggembirakan bini nih. Kemudian dia punya malaikat pernah iri-iri membawa nih batu, batu kan di batu berat. Nah gembira juga bini nih. Allah berfirman, hai malaikat Jibril turuni itu nah. Bini majusi itu kelaparan, bawakan talam dari surga. Padahal kan launinya nah ini nah gajian nikah, gajian laki kam. Turun Jibril kan cepat Jibril ini. Nah ambil talam dari surga turun ke permukaan bumi berhadapan lawan nang bini. Nah jangan bini hai bini apa majusi ini adalah nah hadiah daripada usaha laki kam. Kan laki tadi berdoa. Baca doa itu kalau diberikan malaikat nah ini nah talamnya. Nah sehingga apa diterima oleh nang bini. Yang laki ini kan belum datang lagi nih di masjid itu. Nah iri-iri hembau batu nih barat. Nang bini menunggu kelawasan sampai di Muara Lawang menunggu nih.
Setiba sampai pada saat itu melihat bini mahadang di Maralawang, ini biasa. Ada apa gerangan apa ini? Dan mahadang itu pulang kan lain orang gembira lu kada senyumnya tuh menarik lah bahasa kita. Nah, takjub setuju sini. Wah, ini ada apa ini? Nah, sudah gembira. Nah, berarti aku berhasil. Jangan laki nih menggembirakan bini nih yang bau batu tadi. Nah, sampai ke si bakas itu, ayo jangan bini cepat anu masuk apa ke rumah. Oh, garangan apa? Ini gajian pian dianjur orang tadi. Di bari orang hibah bambarian nih ada orang manjur tadi hasil pian dia berusaha. Oh iya kan yang laki dianjur sini kajar. Nah, artinya apa? Nang laki ini kan tentang kisah ampun surang nih kisahnya. Lalu diandaknya batu di pinggir tuh lalu masuk ke dalam kamar. Lihat di rumah. Talamnya ini aja kita tuh tempatnya nih luar biasa. Terbikin jadi daripada emas bertatahkan muntiara. Nah, lalu nang bini, nah buka cepet kita. Ini nah apa nih kan? Kata orang tadi jadi soto makanan. Jangan bini yang laki buka aja jangan laki. Buka jangan laki nih. Jangan bini ini kan hasil pian. Pian membukanya kada aku ridho aja, aku suka aja buka. Dibuka oleh nang bini. Oh ngalihai mengaran makanan surga. Ada suatu tertara bandingnya harum dan luar biasa. Makan nikmatnya tuh luar biasa. Yaitu nang seminggu tadi. Kada makan tertutupi nang seminggu itu dari kelezatan makanan ini tadi. Nah, makannya luar biasa nangaran lapar. Lalu terkejutlah majusi ini bahwa makanan yang dimakan sekanyang itu tadi kadada una-una jadi tatapkah itu juga. Lalu nang bini berucap ujan nang bini lima tajada di bihadzal ma ta'am. Ujan nang bini kenapa jadi makanan ini kita ambil bertambah bukannya berkurang. Biasanya kan kita cibuk tuh berkurang, tapi ini tetap bertambah. Makanan nikmatnya luar biasa. Wah, kamu tahu tolong aku jangan binho bagak long laki nih. Nih tahu ikam lawan aku jago begawi, ikam dong gulung-gulung jago ada begawi. Dan ya, hanya ikam tahu merasa nah itu kan hasil aku aja. Jangan laki tadi bagak. Kakanyangan nih kan tepahai itu tepahai nak. Kakanyangan. Lalu jenang bini, oh abahnya apa nampian bawa tadi? Oh rahasia. Nah, ujian bini kita kada boleh berahasia antara laki bini ini kita harus terang terus apa adanya itulah supaya kita jangan sangka bersangka. Ih bujur juga jangan laki nih. Ayo bawa ke sini apa tepin bawa mina barat benar. Rahasia jangan laki. Kalau jangan berahasiaan bawa ke sini. Ambil jangan laki. Laki dah aku mau ambil jangan laki. Dia ambil anak bini mau barat benar apa jangan bini ini nih. Anda kadapan laki. Tadi ulun kalau membuka talam tadi ini pian pulang gilirinnya membuka aja laki ini aku membuka ini kayak apa di hadapan bini nih membuka. Nah lalu apa si majusi ini membuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan dua kalimat syahadat buka sekalinya apa batu tadi jadi berlian sebertaan. Nah luar biasa tadi pangaran sakresek itu kalau kantongan itu jadi berlian kada gampang banyak banget luar biasa nih duitnya akhirnya apa dijual menurut riwayat itu sabigi aja menjual orang pun bingung ujar orang dapat di mana nih nah itu ada yang sangat larangnya pada saat itu lalu kan berduit dah nih sabigi aja dijual maka sekantongan tadi lalu tolak ke masjid bersangguam lelaki bersanggup berapa bersanggup dia apa 10 dirham 100 dirham kayak itu kalau salah 100 dirham bersanggup pecangkan kau makan nih di masjid ini dulu mana besango nggak ada harapan kau makan ada macam-macam nah ini besango di tengah-tengah jalan malaikat Jibril apa diujinya assalamualaikum jangan malaikat Jibril ya Waalaikumsalam ulunna kelaparan hananukan nasina ke apa kelaparan nak makan ulun minta sedekah lampina 100 dirham jadi ujar majusi aku ada bisa 100 tapi di rumah masih banyak aja julung 100 ya sudah taruh ke masjid jadi kada bulik lagi julung malaikat 100 dirham sampai ke masjid berdoa lagi bulik ke rumah lalu ujar nang bini abahnya gajian pian dianjur orang nah berapa 1000 dirham
di kajian piannya. Wah takjub laki nih. Ay maka surang kada ada bagai apa-apa. Mahnya bersedekah aja lawan seorang laki-laki tadi. Kada tahu pang ini bahwa ini Jibril kada tahu. Sudahlah bah esok aku besangokan aja. Banyak aja. Aku besango 200 dirham. Sangu 200 dirham. Malaikat sambang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum minta duit dalam pian. Ada 200 dirham nah. Ulun ini. Nah malaikat bisa nih wabandir. Jadi beri akan pulang 200 dirham ke masjid, pulang berdoa. Bulit malaikat mengganti nang diberikan nang 200 dirham tadi 2000 dirham pulang di jorong naik di kejian nak ikamnya. Sehingga berkakalanlah yang demikian itu sehingga berlimpah ruahlah apa rezekinya lebih kaya lagi daripada nang agama Majusi tadi. Sehingga dibinanya lajar kampung itu dengan pembinaan yang bahasa kitanya tanpa ada babayaran, gratis semuaan itu sehingga menjadilah kaya di kampung itu dengan berkat ketakwaan dan kesabaran daripada kampung Asbahani itu. Menurut riwayatnya itu kampung yang termiskin lah bahasa kitanya. Bang adanya si Majusi ini lalu dilimpah ruahakan oleh Allah Ta'ala rizkinya dan dia apa seberkana disitulah lalu orang banyak masuk Islam dengan sebab Majusi ini. Nah itu tuh jadi itu ngarannya ampik ma fil jaib jar takun mustajabur rizki fil ghaib. Napakahkanlah apa aja yang ada di kantung ikan niscaya datang jar rizku dari gaib. Nah itu telah ampik ma fil jaib takun mustajabur rizki fil ghaib jar. Napakahkan sesuatu barang yang ada di kantong ikan itu niscaya datangnya rezeki dari gaib. Artinya kan seperti apa? Contoh adalah Majusi ini. Nah, itulah bahwa Allah menampakkan sesuatu apa yang difirmankan Allah manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Apa aja nang siapa aja mendatangkan satu kebaikan Allah membalas 10. Nah itu kalau lah. Tadi kan ganjarannya 10 sampai 100 sampai 1000 sampai kada hitungannya lagi. Nah, man kata bola pengjisin mengetahui tipu daya syaitan. Nah, dari kita dalam hidup tuh kita mengetahui tipu daya syaitan. Sesuatu barang yang menyusahkan orang, menyakiti orang. Nah, itu kan daripada tipu daya syaitan. Mengurangi takaran timbangan ukuran itu dari syaitan. Kemudian menipu, mencemuhkan orang, mencela lah bahasa kita dari seseorang itu telah tipu daya daripada syaitan. Agar kita menjadi fakir dan miskin, susah dan payah. Maka justru itu kan kalau kita nih mahina orang mesti sangit. Karena kesakitan orang nasinya tuh dulu kada jadi kawal kita. Nah, bakurang kawal kita nih. Coba kalau kita saling puji memuji nih. Nah, kan salah orang tuh senang lawan kita itu menjadilah kawal bagi kita. Dan itulah menjadikan apa ketenangan dan kebahagiaan bagi kita. Loh sifat bahasa kita puji memuji. Sesuatu pandangan daripada seseorang nang ahli makrifat itu sesuatu yang baik itu ia memandang hanya daripada Allah. Suatu barang yang kada baik dia memandang kepada dirinya. Berarti dirinya yang salah. Maka ia selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kembali. Wa kadzaka ya'si man ya'lamu dzalika illa li ilmin nafi'in li ajahila. Demikian pula Jasidin. Berdosa guru yang mengajari adalah penuntut ilmu yang tidak karena Allah. Nah, jadi amun ada orang melajari Jasidin nih. Siapapun orangnya, bagi orang menuntut itu lalu inya kada karena Allah. Artinya bahwasanya menuntut ilmu itu biasa aja. Itu apa? Nah, itu adalah merupakan daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat dan orang yang melajari itu adalah ulama yang jahat. Nah, jadi bahasa kitanya semuaan pelajaran itu nang kita tuntut asalnya ilmu itu nang memberikan manfaat di dunia dan manfaat di
di akhirat. Maka itu merupakan sesuatu adalah ilmu yang benar aja kita. Nah, ilmu yang salah itu ilmu yang didapat daripada adalah sesuatu barang yang tidak baik. Contohnya seperti adalah ia memperoleh sesuatu adalah barang yang tidak tahu bagi ampunnya. Inya nih ada berisi barang cuma kada tahu ampunnya ini siapa. Nah itu diambilnya maka diulahnya dari suatu usaha dan ikhtiar. Itu dinamakan adalah apa bahasa kitanya tuh mengambil ampun orang maka kada tahu ampunnya. Nah kayak itu. Lalu inya usahakan itu dapatnya dari usaha itu. Nah itu bahasa kitanya itu sesuatu barang nang kada nyata halalnya. Itu termasuk subhat lah. Termasuk subhat. Contohnya nah kayak ini dicontohkan dalam ilmu fikih itu nyur nih larut atau pisang kalarut. Lalu aja kita sayangnya pisang ini satu nuna lalu kita kapar. Nah kita ini kan kada tahu nih siapa ampun pisar siapa ampun niur. Tapi menyuri mendingan lah. Tapi kalau pisang kan pisang tuh mendiletakkan nih buruknya. Wajah kita nih pisang nih sayang nih siapa ampunnya makanya kita ambil buruk. Lalu kita ambil kita masaki kita makan. Lalu ada orang yang mencari nih. Ada lejar semalam ke melihat pisang larut. Ada aja kita. Batu panglau ulun kapar ulun makan biar aku beri akarnya nah halal. Uji sinjarnya bayari kan bayari wajib tuh kita membayari. Nah amun niur ini kan kau aja ditahan tak liwat niur nih. Uji kita saksian niur nih sayang nih siapa ampunnya kapar ja anak di sini kalau pina ada orang mencari kena. Lalu kita anak punya ya dihiga nih. Lalu orang punya belarut adalah menit nyur jalan halus ini tadi. Ya ada aja kita. Itu nah nyurnya biar memberiakannya pina halal atau belanja diambilnya. Nah itu kan haknya karena kada boleh kita marah, kada boleh kita sangit lawan ampunnya itu. Nah jadi nang barang kayak itu kan kita dua alternatif lah bahasa kita wah ini. Dua boleh kita. Kita kalau menganggap ini oh ini kan aku lihatkan buruk. Kasihan sayangnya kita ambil itu menjadi halal. Menjadi halal. Demikian juga seperti orang yang sesat di perjalanan mendapat suatu kelaparan. Jalan-jalan dan lapar kadar suatu nama atau orang maampihakan lapar kecuali ini ada pisang masak ampun orang. Kita kan tahu kita siapa ampunnya. Lalu kita makan. Nah itu jangan masakan halal. Itu kan. Karena sangsara di jalan itu artinya darurat. Boleh kita makan daripada kita kelaparan. Mati umpamanya. Nah makan itu jar boleh. Walaupun kada tahu orangnya aja. Karena pisang itu masak. Kan melihatkannya buruk juga. Paling-paling burung memakannya. Nah boleh aja kita memakannya. Seperti jar. Buah-buahan yang gugur di bawah. Di bumi kayak itu nah. Ya coba kita kan kita sini kui nih. Gugur di bawah bumi. Amun kada kita ambil buruk. Sayang kasihannya nih. Sayang nih. Kita ambil ya itu boleh. Nah itu lawan suatu tanaman ya bahasa kitanya pas perbatasan nih. Lalunya condong ke tanah orang. Tanaman nih condong. Lalunya gugur tuh halal. Bagi nang ampun tanah di sebelah. Nah halal jan itu. Cuma biasanya kita menanam pisang aja. Anak pisang tuh malah halalnya. Lalu sebelah. Nah itu jar halal bagi apa? Bagi tumbuh-tumbuhan itu. Nah itu merupakan daripada sesuatu adalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menumbuhkan itu Allah, yang membuahkan itu Allah. Kemudian daripada itu melainkan ya sidin. Yang diajarkannya itu adalah ilmu untuk memberi atau memberisihi adalah batinnya. Nah, terkecuali orang malajari sin ilmu itu nang memberisihi batin. Arti memberisihi daripada sesuatu yang ada di dalam adalah sanubari kita, batin kita. Apa? Pembersihan batin itu jangan pertama adalah dihapus dengan sesuatu barang kada baik itu dengan zikir. Lalu kita akan banyak berzikir dan banyak beristighfar. Hendaklah engkau basuh ya dirimu itu bima taubah dengan banyu taubat.
Nah, itu tuh pembersihan batin kita. Sehingga batin kita tuh menjadi bersih dengan sebab kita lakukan seperti zikir, nah seperti istighfar. Nah, kita ucap zikir dan istighfar itu tuh pembersihan batin kita. Tidak harus seseorang guru mengajari ilmu kepada murid yang tidak bersih niatnya jika ia mengetahui dengan tanda-tandanya. Nah, kan tanda-tanda di dalam pelajaran itu amun kada termaktub kada termasuk daripada dalil Al-Qur'an, hadis, ijma ulama itu sesat. Apalagi nya kada berkitab sakahendaknya aja. Nah, itu sesat. Kada berpedoman ya kita nak kayak kapal atau kada berpedoman sasar. Nah, itu janganlah engkau menuntut hal yang demikian itu karena ikan tahu tandanya apa. Nah, guru tuh bahapal aja sidin. Nah, itu dan kada berkitab. Nah, satu. Kemudian penyampaiannya itu pulang menyalahi daripada dalil Al-Quran, hadis, ijma' ulama. Menyalahi adat masalah agama. Tetapi hendaklah dia memberikan adalah nasihat-nasihat yang berguna untuk kebersihan niat dan tujuan itu kalau tidak demikian. Nah, jadi kebersihan niat. Jadi kita semua dalam usaha dan ikhtiar kita tuh, nah utama niat hanya semata-mata menuntut keridhaan Allah. Maka guru yang demikian itu adalah mengajarinya sama dengan mengajari daripada sesuatu barang yang diridai oleh Allah dengan niat hanya semata-mata menuntut keridhaan Allah. Nah, artinya guru itu menyuruh kita menuntut ilmu itu semata-mata menuntut keridhaan Allah. Karena hendak bermegah-megah, karena hendak mencari kemuliaan, hendak mencari kemegahan umpamanya kada arti semata-mata hendak membersih diri karena diri kita ini kurang dari ilmu, karena kurang dari ilmu itulah kita lalu apa beramal ibadah itu bahasa kitanya kada cangkal. Sama dengan orang yang menjuali senjata untuk merampok. Nah, sama tuh. Kita menjuali orang senjata juga untuk merampok, sama ya juga kita merampok. Hasilnya itu nang hasil jualan tadi. Nah, baik kita merampok nyata. Nah, kayak itu telah sama jasidin. Tentulah jasin keduanya sama mendapat adalah dosa karena dia menolong untuk orang yang berbuat maksiat. Pokoknya menolongi daripada orang yang berbuat maksiat sama kita. Ya tadi, menjuali senjata lawan orang anak merampok. Paknya merampok kan senjata kalau dan kita tadi menjuali sama kita hukumnya merampok apa yang kita juali senjata itu, maka hendaklah engkau berpelihara daripada sesuatu barang yang mengotori batinmu. Jadi bahwasanya yang bisa kotor batin kita itu dengan sebab kita makan dan minum kita, pakaian kita. Makanya itulah pakaian dari Imam Ahmad Asy-Syafi'i, kalau kita menukar baju jasidin kada kita berakad itu masih dalam bukan lagi halal. Masih itu ada kaitannya lawan orang yang menjuali. Bahasa kitanya itu masih ampun baju yang menjuali. Karena kita kada ada berakad. Akad itu kan bahasa kitanya kanannya menjolong, kiri ambil. Artinya nak dan kontan. Nah, tukarlah ini. Nah, berarti kita ampun kita sudah amun kada berakad. Nah, maka itu masih ada kaitannya lawan orang yang menjuali itu. Artinya masih belum bujur halal. Nah, maka akad itu hukumnya wajib. Jual beli itu adalah wajib akad. Kalau dibari itu ada bakat. Dia kada bakat, dibari itu hanya nukar nambah akad. Amun dibari itu hanya ucapan terima kasih aja. Hibah ya jual, wasiat ya jual, warisan ya jual. Nah, tapi kalau menukar, nah itu wajib akad. Apalagi yang kuat jar. Seperti besi jar. Nah, kuat kalau tuh. Seperti apa? Beras jar. Seperti bani. Nah, kadisar kan kalburin seperti gandum. Nah, dan contoh yang lainnya lagi. Nah, itu kan wajib akad kita. Makanya kita nukar salitar gin beres itu kan cukup orang makan bertiga.
Nah itu kan tuh wajib tuh akad tuh. Makanya kita jangan nyuruh kekanakan. Nukar artinya kalau bisa berakad. Nah itu kalau baras. Tapi kalau nah kayak gula jar, nah kayak apa asam kamal, nah kayak uyah itu kan itu barang yang ringan jar. Walaupunnya kada berakad tuh sudah dimaklum. Nah, nya akad tuh kan nakdan jual harta ini jual lah apa ini nah sekian jangan tukar ini sekian nah kayak itu tuh jadi kada boleh bang kita nah jual dahulu lah aja itu kan dahulu lah itu kan kada kada sah akad nih tuh nya kan nah, aku jual ini nah sekian jangan aku tukarin sekian padahal ini buta apa nah makanya amun kita berhutang itu tulis wa ija tadayantum bidainin faktubuh jar Al-Qur'an ta apa kalian utang piutang itu kan ada tulis tuh tulis. Nah ini ada dua alternatif ulama kita. Ada yang menyuruh itu kan wajib ditulis. Kalau kita itu meragukan lawan diri kita. Lawan kita ini ada sifat pamalar sedikit. Nah, amun orang tuanya tulus dan ikhlas, mau utang itu omnya kada kau bayar diri akannya. Nah, kayak itu tuh kan orang tuh biar kada betul tulisan itu kan dari ulama kita itu. Supaya dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah datang seorang bedawi. Bahasa kitanya kan anak memudal. Berjualan nih. Karena anak berjualan, maka ada memudal. Dijulung oleh Rasulullah. Apa? Kurma. Berapa bahasa kitanya aja? Sekindil itu siapa? Kalau guru mama aja sekarung isidin. Nah, sekindil aja. Sekindil iya sekarung. Nah, ini jual ikan aja Nabi. Nah, kan kalau ulah kan modal. Nabi kada mencatat. Kalau kan sahabat bertakun ya Rasulullah, kenapa ada pengen catat? Yasin minyak ada bayar gue beriakan. Nah, sama juga kita tuh kayak itu juga. Amun kita yakin aja nih, tapi mau kita asa kada yakin tulis. Nah, kenapa? Karena itu kan supaya nyaman kayak nah memadahkan ikan tahu hutang. Oh ada aja nah, ini catatannya. Nah, lalu ada catatannya. Ada bukti kita telah. Nah, ini mungkin kita selama ikhlasakan aja, ikan tahu hutang lah aku semalam. Ada aja nak. Sudah helah menikam kada malasa. Nah, lalu hati jadi beriakannya. Nah, amun nikam bahasa kita rela aja hal yang demikian itu. Nah, kan ya nenjurang kada batu tulisan padahal kan Allah tuh menulis supaya ditulis. Fa'ijara al-muta'alliman yakmu 'alal ali syahrani hatian ma huwa ju'ila majila. Sampai sini aja kalau boleh. Ini panjang ini. Ini tentang masalah adalah kita menuntut ilmu dan kita mengiringi daripada hawa dan nafsu kita kayak apa supaya apa sesuatu yang kita perbuat itu walaupun dengan hawa dan nafsu tapi adalah merupakan daripada menuju kepada karidaan Allah. Apakah itu nang harus, apakah itu nang makruh. Nah, kayak itu. Ini kan ada caranya lah bahasa kitanya lah. Nah, itu akan datangan insyaallah kita baca ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ya kana budu ya kana nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. اللهم إنا نسألك علما لا دنيا عموما نافعا كما سألك من عبدك ورسولك بل يا ابن ملك الخضر إنك على كل شيء قدير يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجة إخواننا المسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم